Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me? Ini kita pesenannya level 2 guys. Nah kalau gini-gini nggak berani. Silahkan komen di bawah ya sebagai teman-teman yang suka pedas gitu kan, dan berani level berapa di Richeese ini. Nah buat teman-teman yang suka pedas, kalau makan di Richeese tuh sukanya level berapa? Coba komen. Itu berapa? Yang belakangnya, belakangnya 533 Pak. Iya 533. Soalnya kan kemarin itu sempat ngirim surat. Level 2 aja pedas banget. Biasanya kalau pesen di Richeese level 3, tapi sekarang nggak berani. Ini level 2. Sekarang kita lagi ada di Richeese Factory Margonda Depok.